फेल भी हो जाता था। ये कबूतर बाजी है। हर जगह से बंदा कामयाब नहीं हो सकता, कई जगह बंदा फेल भी हो जाता है। क्या अगर तो इतने कोई परफेक्ट उस्ताद हो और इतने परफेक्ट कबूतरबाज हो तो वो 2-3-4 जोड़े ना रख लें। ये 100 जोड़ा, 50 जोड़ा, 200 कबूतर, 300 कबूतर, 500 कबूतर पटाइए करने की जरूरत तो नहीं होती। काबिल उस्ताद थे जो गुजर गए हैं, जिनके पास 10-12 जोड़े होते थे, वो उनसे ही कबूतरों को उड़ा देते थे। अब तो भाई तेज दौर, तेज कबूतर शाम को घुसाने हैं। वक्त और मौसम के हिसाब से कबूतर बनते हैं और उसी तरह ही उनका करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। साहब, ये फिरोजपुरी कबूतर क्या चीज है, इसकी हिस्ट्री क्या है? फिरोजपुरी कबूतर बेटा बहुत खूबसूरत कबूतर है, बहुत नाजुक कबूतर हैं और अच्छे कबूतर हैं। फिरोजपुरी कबूतर की अगर किसी के पास हैं तो वो किसी की क्रॉस की या मुताजी के मालिक नहीं है, वो आप एज इट इज हैं। अगर तो अच्छे उड़ रहे हैं, पर सिर्फ उन्हों की एक ड्रॉबैक है कि वो थोड़े से गुसील है, वो बड़ी जल्दी रवा हो जाते हैं। आप उन्हों को अगर 10 पर आप उन्हों को उड़ाना तो बचपन में शुरू कर दें, पर बाजियों में तब डालें जब 1 साल पुराने हो जाएं, तो वो आपको टेडियों से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर फिरोजपुरी असल हैं, पर उन्हों का एक ड्रॉबैक जो है वो ये है बेटा कि वो गुसील हैं, बड़ा लंबा लंबा उड़ते हैं, उनका छोटा गेड़ा नहीं है और वो थोड़ा सा लाहौर शहर से बाहर का इलाका मांगते हैं। अब मैं फिर किसी का नाम नहीं मैं लेना चाहता। अब लाहौर के जितने भी बड़े कबूतरबाज हैं, पजारो ग्रुप, डेरेदार, जिनके रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रहे हैं, बेटा आप लोग जब लाहौर शहर में अंदरून रहते थे आपका क्या रिजल्ट होता था? क्योंकि आपके पास कबूतर तो अच्छे होते थे, वो लम्बा लम्बा फिरा करते थे, घर बैठते नहीं थे होते, उनमें सैनफ कब थी। अब जब आप लोग दूर चले गए हैं, कबूतर निकलेगा तो अपने इलाके में ही वो फिरता रहेगा, दूर दूर कोई छत नहीं होगी तो वो आपके घर ही आके बैठेगा ना। बेटा आपने अब रिजल्ट अच्छे लिए हैं तो बाहर जाके लिए, शहर में आके आपका क्या था? ये फिरोजपुरी बने कैसे थे, इसकी जरा बता दो। फिरोजपुरी मेरे होश से पहले के बने हुए हैं और ये फिरोजपुर के हैं। ये शेर नवाब के कबूतर हैं जो यूसुफ खान का और फरीद खान का नाना होता था, ये उसके कबूतर हैं, ये हमारे कबूतर नहीं है। हमारे पास कबूतर पाकिस्तान बनने से पहले आ गए थे फिरोजपुर के कबूतर, पर फिरोजपुर के कबूतरों के सिर थोड़े से छोटे हैं। फिरोजपुर के कबूतर जितने भी हैं ये मियां नजीर ललियानी वालों के पास होते थे। कसूर के कबूतर लाल आंखों में होते थे पर वो सिर में थोड़े से बड़े होते थे। कमानगारों के कबूतर सिर में चौड़े होते थे, उनका सिर बड़ा होता था जिस तरह सियालकोटी कबूतरों को होता है। फिरोजपुरी कबूतरों का सिर छोटा होता था, टेडियो टाइप होता था, पता नहीं था चलता कि ये मादी है कि ये नर है, 1 साल के बाद पता चलता था। अच्छा ख्वाजा साहब, बहुत बड़ा नाम है अदाकार यूसुफ खान साहब, उनके पास कौन से कबूतर होते थे, तो क्या आप उनसे कभी मिले थे? मैं अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत शरीफ आदमी थे, बहुत नेक आदमी थे। मैं उनको कई दफा मिला हूं क्योंकि उनका ऑफिस जो होता था वो रॉयल पार्क में होता था, जिसको चौक लक्ष्मी कहते हैं। मेरी रहाइश निस्बत रोड पे होती थी। जब उन्होंने आके नई छत बनाई थी, मेरा घर ऊंचा था, उनका घर नीचा था, मैं उनके कबूतर पकड़ा करता था। उन्होंने अपने जिंदगी में कभी भी टेडी कबूतर को पसंद नहीं था किया और वो पुराने कबूतरबाज थे, वो कभी किसी से कबूतर लिया नहीं थे करते। उनको जो कबूतर पसंद आता था, अमीर आदमी थे, वो कबूतर खरीद लिया करते थे। और उन्हों के पास जो अच्छे कबूतर थे वो सारे के सारे कमगर कबूतर थे। और वो उन्होंने कसूर में एक बुजुर्ग होते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मैं उनको मिला हुआ हूं। अब आप
جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں میں اللہ کو جان دینی ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں ان کو ملا ہوا ہوں, اللہ انہوں کو ان کا نام تھا علی بلوچ, وہ گاڑی چلایا کرتے تھے, بلے سے خوبصورت آدمی, ان کی مونچھیں ہوتی تھی اور بلی آنکھیں ہوتی تھیں, انہوں کے کبوتر ہوتے تھے. سستے زمانے میں یوسف خان نے انہوں سے 5,000 روپے کا جوڑا خریدا تھا, جب 5,000 روپے کی ایک بھینس آ جایا کرتی تھی. یہ تب انہوں نے جوڑا خریدا تھا, جس کے بچے یوسف خان نے لاہور میں آ کے اڑائے تھے, جنہوں کا نام انہوں نے رکھا تھا ہلاکو خان. وہ لال آنکھوں کے کمگر کبوتر تھے, کمگر نہیں تھے, وہ فروز ادھر قصور کے کبوتر تھے. بڑی اچھا خواجہ صاحب, آپ کا بڑا اچھا ان کے ساتھ تعلق تھا یوسف خان صاحب, ان کی کبوتر اس وقت کہاں ہیں؟ بیٹا میرا تعلق تھا یوسف خان کے خلیفہ ایک ہوتے تھے نعیم بٹ, خلیفہ نعیم, وہ پلوانی کیا کرتے تھے. میری اور انہوں کی ہمسائے گیری تھی نسبت روڈ پہ, وہ میرے بڑے بھائی تھے, میں انہوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. پر اس زمانے میں میں استاد شمس پارٹی کا تھا, وہ استاد وہ حکیم شہزادہ پارٹی کے تھے, تو ہم ایک دوسرے کی پارٹی کا احترام کیا کرتے تھے. ہم انہوں کے کبوتر لیا نہیں تھے کرتے. تو میں اب ایویں ہی کہوں کہ میرے پاس ہیں, میرے پاس ان کے کبوتر نہیں ہیں. جب وہ بیچارے فوت ہوئے تو ان کے کبوتر بکے تھے. میرے ایک دوست ہیں, انہوں کے پاس ان کے کبوتر ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں انہوں کے ایک شاگرد ہیں جنہوں کو کہتے ہیں روسی گجر, وہ ہیں ادھر بند روڈ پہ, انہوں نے کبوتر دکھائے ہیں, میں نے ان کے کبوتر دیکھے ہیں, وہ واقعی انہوں کے کبوتر ہیں. اور ایک اور آدمی ہے, وہ واگے بارڈر کے پاس ہے, جلو پارک کے پاس کہیں پہ, بزرگ آدمی ہے, اس کے پاس بھی یوسف خان کے گھر کے کمگر کبوتر دیکھے ہیں. یوسف خان کے گھر میں کبھی بھی کمگروں کے علاوہ ٹیڈی کبوتر نہیں تھا ہوتا. ان کے پاس کمگر ہوتے تھے, ان کے پاس نیلے ہرے ہوتے تھے, 3-4 قسموں کے. ایک ہرے میں نے مرحوم کے پاس دیکھے ہوئے ہیں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. جو ہرے کبوتر ہوتے ہیں نا, انہوں کے ادھر بازوؤں پہ 2 بند ہوتے ہیں. ہم ان کو جو لائن ہوتی ہے نا, ہم اس کو بند کہتے ہیں, 2 بند ہوتے ہیں. انہوں کے جو ہرے ہوتے تھے ان کے پاس 3 بند ہوتے تھے. اب وہ بھی کبوتر ہوتے تھے. ان کے پاس ہرے زرد آنکھ میں بھی ہوتے تھے, ہرے کالی آنکھ میں بھی ہوتے تھے, اور خرد نوکے ہرے شاہ جہان پوری نہیں تھے ہوتے, لمبی چونچ کے ہوتے تھے, جو ہرے اچھے اڑا کرتے تھے. اور وہ انہوں کے پاس کمگر ہوا کرتے تھے جو اڑا کرتے تھے.